ओके जातु चैट बॉक्स जातु टाइप करंतु ओनली प्रोविसा रेडी अछंती ओके 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 अगेन समस्त जातु चैट बॉक्स से 70 69 70 लोक अछंती यस समस्त रेडी हेबा दरकार ओके जातु चैट बॉक्स जातु टाइप करंतु यस आई एम रेडी आई एम रेडी यस आई एम रेडी यस आई एम रेडी तो आपण मन करे एक्साइटमेंट रे मु आज आपण मन को जणाया पे चाहूची आपण को थॉट प्रोसेस को नेकी आपण सक्सेस आपण को सामने रे प्रेजेंट करिया पे मु जहां को इनवाइट करिया पे चाहिबी जे तांको इंट्रोडक्शन दरकार नहीं ही नीड नो इंट्रोडक्शन बिकॉज ही इज ए ब्रांड सी आज गोटे ब्रांड बनी सारी ना आज गोटे ब्रांड नॉट ओनली इन ओडिशा सारा भारत वर्ष रे तांको नाटा आज ब्रांड हो जाइए डायरेक्ट सेलिंग रो जने आइकन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रे जी भी तांको पाखरु डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली तांको ट्रेनिंग तांको मीटिंग तांको सेमिनार तांको वर्कशॉप रे बा तांको टेबल लगे रे तांको ऑफिस रे जे भी बसची तार भाग्य परिवर्तन होइছে एंड वी आर लकी एनफ कि सी आम समस्त मेंटर गुरु जी की पाखापाखि 10,000 रु अधिक ये भाया सेमिनार ऑनलाइन मीटिंग ऑफलाइन मीटिंग वर्कशॉप कंडक्ट कर सारी जहां सहित पाखापाखि आज 35,000 रु अधिक लोक आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जड़ित होकर कम कर कि आज बाजी से आप बहुत लोक मान आगु नौ कौन आपण मैंने रेडी अच्छा स्क्रीन रे या लैपटॉप स्क्रीन रहिबा दरकार एई 1 आवर आपन लाइफ रे बहुत बड़ बड़ वैल्यू एडेड करिवो तो डेरी न करी इनवाइट करबा चाहिबी टुडे स्पीकर नन अदर देन माय मेंटर माय गुरु माय लिविंग गॉड आवर लवेबल ऑनरेबल सिंगम ऑफ मोदी केयर रेस्पेक्टेड मिस्टर के जेना सर ऑन द स्क्रीन जोरदार कल तो समय इनवाइट करा सर स्क्रीन इज योर सर वेलकम थैंक यू कमल सर फॉर योर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन बहुत सुंदर भाव रे रेगुलरली कमल सर इंट्रोडक्शन को जारी रखिचंती करि चलचंती तेणु मु चाहिबी समस्त आमे दिल से कमल सर पे गोटे ताली दबा जदि केबे केमती कमल सर को देह खराब हो जाउची आने इंट्रोड्यूस किए करिवो से गोटे टेंशन हो जाउची राइट तेणु कमल सर जो रेगुलरली जो तांकर दायित्व तांकर रेस्पोंसिबिलिटी की कंटिन्यू करि चलचंती डेफिनेटली मु चाहिबी आपण माने दिल से गोटे ताली दियंतु ओके जस्ट ए मिनिट हाँ ओके आज ऑलरेडी वर्तमान सुधा 80 पाखापाखि लोक जॉइन करी सारचंती बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु जे आपण माने प्रत्येक शुक्रवार रेडी हो जाउचंती किछि सिखिबा पई किछि जानिबा पई डेफिनेटली बहुत ये भल लक्षण आ राजेंद्र सर बोधे गोटे मीटिंग रे अछंती 3-4 जन अछंती एवं सेइथरे भी से जूम खोली की बसचंती एवं राजेश सर बोधे अछंती ओके ओके थैंक यू जे आज टॉपिक होची फ्रॉम थॉट टू अचीवमेंट राइट थॉट मीन्स आपण माने प्राय बुझी परथुबे जो चिंताधारा थॉट प्रोसेस रु अचीवमेंट रो प्रत्येक अचीवमेंट रो जन्म आरंभ होता ए थॉट रु मीन्स ताको जदि टिके सिंपल भाषा रे मु आपण के सामने कहबा पई चाहिबी ताहाले बिफोर बिल्ड बिजनेस आउटसाइड बिल्ड फ्रॉम इनसाइड जदि आमे बिजनेस कारण आमे एमिति गुटे बिजनेस रे अछंती जो बिजनेस रे आमे लोक मान को तयारी करथान राइट किछि लोक मान को हमको तयारी करबा को पड़ी था जे लोक मान को तयारी कले कोन हुए ना लोक माने लीडरशिप नियंती एवं लोक माने लीडरशिप नेले हम मान को टेंशन फ्री टाइम फ्री राइट टाइम फ्रीडम टेंशन फ्री ए टाइप रो गोटे बिजनेस करिवार मौका हमको मिली था किंतु ये सब सत्य मध्य बहुत लोक अछंती मोर पाखापाखि 26-27 वर्ष एक्सपीरियंस मु कही रखिबी कौन सी ट्रेनिंग कौन सी मीटिंग किछि भी माने किछि व्यक्ति मान को कार्य किछि व्यक्ति को पाखरे किछि भी कार्य करे नाही किछि भी काम करे नाही से माने राइट तांकर प्रकृति तांकर नेचर अनुसार से माने आगु को बढ़न राइट किंतु जो माने किछि ट्रेनिंग को नै कि आगु को जानती जो माने किछि ट्रेनिंग जो मान को लाइफ रे किछि प्रभाव पकाए ताले डेफिनेटली सेही मान को लाइफ रे किछि चेंजेस हेई थाए राइट तेणु बिफोर बिल्ड बिजनेस आउटसाइड बिल्ड फ्रॉम इनसाइड बा जे ये थॉट प्रोसेस जदि हमें चिंता करबा आमे माने जो बिजनेस रे अच्छे
राइट आमे माने जो भी बिजनेस रे अच्छे हमर ए बिजनेस रे हमर थॉट प्रोसेस केमिति हम मुंड भितर कोन चालुची राइट जदि मुंड भितर सब बेले चालुथबो जे मु सक्सेस हेबी ना माने डाउट माइंड जदि डाउट माइंड क्रिटिकल माइंड राइट इस प्रकार माइंड जदि थिबो फिकिल माइंड ताल ए डेफिनेटली आपण घुरी घारी की वर्षे 1.5 वर्ष 2 वर्ष पर घुरी घारी के पुणी निज स्थान को पळै आसीबे ला ट्रांसफॉर्मेशन आपण लाइफ रे किछि घटिबो नाही राइट तेणु जे एटी गोटे जो जिनस मन रखंतु जे थॉट प्रोसेस आपनकर जो थॉट प्रोसेस ये थॉट प्रोसेस अनुसार आपनकर काम आपनकर एक्शन ये हवा दरकार ताहले जदि आमे थॉट प्रोसेस को आमे चिंता करिबा ताले थॉट भितरे प्रथमे कोन आसे ना प्रथमे गोटे जो जिनस आसे दैट इज होचे विजन जे सेट जिनसटी होचे विजन विजन मीन्स 2026 मसिया रे मु जहा अछि 2030 मसिया रे 2030 रे राइट मु मो लाइफ रे कोन चेंजेस आनी थी राइट मो लाइफ रे फाइनेंशियली केते मु साउंड हेतिबी मटेरियल दृष्टि रू केते मु साउंड हेतिबी जागा घर करिथिबी कि नाही को गाड़ी मो पाखरे थिबो मो बैंक रे केते पैसा थिबो मोर लाइफस्टाइल केमिति चलिथिबो मु को भली ड्रेस पिंदुथिबी मु को भली जोता पिंदुथिबी मोर पर्सनालिटी को भली थिबो याकू कहा जाय विजन ये विजन जे जदि जण आपनक माइंड भितर थॉट रे आसु नाही ताहाले एठी 2 वर्ष छाडी कि 5 वर्ष 8 वर्ष छेची गुटे हेले मध्य किछि भी आपन भितर परिवर्तन आसीबो नाही तेणु एई जो विजन जो जिनसटी आज आपण मान कहली ए विजन टी निहाती आपन माइंड भितर को आसीबा दरकार राइट जे फ्रॉम थॉट टू जो अचीवमेंट जे आपनकर थॉट प्रोसेस ये थॉट प्रोसेस टी जदि बहुत भलो हला ताहले आपण मानकर एक्शन स्टार्ट हो ताले वर्तमान जो जिनस रहउचे आपनकर जो थॉट रो जन्म निये कोन ना आपनकर माइंडसेट ये माइंडसेट कोन ना एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट जे आपण माने एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट जे कोनोसी विजन आपण नियंतु से विजन राइट से विजन टी आपनकर बा से लक्ष्य स्थल रे आपण पहुंची परिबे जेतल किछि एक्शन नेबे बा किछि काम करियो जे आपण माने विश्वास करिबेने गला रविवार गत रविवार दिन 140 लोकन को किछि एक्शन ओरिएंटेड आमे काम मु किछि काम देली किंतु मु ऑलरेडी जदि रविवार आज देखिबा शुक्रवार ऑलरेडी 6 दिन हे गलानी ए 6 दिन भितर मु देखुचे ओनली 10% पीपल राइट ओनली 10% पीपल ता माने जदि 140 जन लोक थिले मात्र 14 जन ओनली 10% 14 जन जे जहां भी से दिन तमाम भितरे तांको एजुकेशन ट्रेनिंग जहां भी दिया गला तार 10% माने मात्र 14 जन कार्यकारी करूचंती अन्य माने वर्कशॉप बहाना रे आसिले बसिले गोटे दिन तमाम एसी रे बसिले खाइदेले चली गले तापर तांको प्रकृति तांको नेचर अनुसार से माने काम कले राइट तेणु एठी जो जिनस रहउचे जे आपनक थॉट प्रोसेस जो बारंबार कहि दउचे आपनकर विजन अनुसार आपनकर विजन एमिति होबा दरकार जे एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट आपनकर माइंड रे एमिति होबा दरकार जे मु कर्म करिवि काम करिवि राइट आकाश रो केबे भी किछि गळी पड़िबने जे आपण माने आपण मानक लाइफ रे किछि उठे मिराकल घटी जिवो जे आपण 10टा फॉरेन कंट्री बुलिबे राइट कि 15टा फॉरेन कंट्री बुलिबे से 10टा 15टा फॉरेन कंट्री बुलिबा पय हेले आपण को ट्रैवल फंड इकट्ठा करबा को पड़िबो ट्रैवल फंड इकट्ठा हो सेते बेले जेतले आपण काम करिवे एवं सीनियर डायरेक्टर ऊपर टाइटल को कंटीन्यूअसली आपण मेंटेन करिवे राइट तेणु सेति पय कोहा जाय कोन ना एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट आपण मानको करिवा पड़ो मीन्स कर्म जे जो दिन रात्रि आपण सोइबा को जाउचंती डेली रात्रि आपण सोइबा को जाउचंती बिछना रे सोई की चिंता करंतु आज गोटे दिन जो 24 घंटा राइट 24 घंटा भगवान मते देइथिले से 24 घंटा मु को भली भाबरे विनियोग कले फॉर एग्जांपल जदि सखाळु मॉर्निंग रे आपनकर फादर आपनको 5000 टंका दउचंती ताले एवं 5000 टंका देकी से कहउचंती रात्रि रे सोइला बेल को तू मते हिसाब दबो राइट रात्रि सोइबा बेल तू मते हिसाब दबो ताले से 5000 टंका आपण को भली भाबरे विनियोग करिसंती राइट केते मृत पीबारे विनियोग करिसंती केते ड्रेस पीबारे ड्रेस किनिबारे विनियोग करिसंती केते फालतू खर्च करिसंती बा सेतरे किछि बही किनिसंती बा किछि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे किछि आपण खर्च करिसंती तेणु सेही भली जेमती आपण को कहली 5000 रुपीस तेणु सेही भली
ଯେ ଟଙ୍କା ତ ଜୀବନରେ ଚାଲିଗଲେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ସମୟ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି। ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡେଲି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତେବେ ତ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଜି କଣ କରିଛି, ଆଜି କଣ ମୁଁ କରିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଇଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋଦି କେୟାରରେ ମୁଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋଦି କେୟାର ଜନିତ କାମ ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୁଁ କଣ ଭାବିଛି, କଣ ମୋର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କଣ ଥିଲା, କଣ ଅଛି, କଣ ଆଜି କଣ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଫାଲତୁରେ କେତେ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକିରି କେତେ ସମୟ ଯାଇଛି, କେତେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ଲାନ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଡାଉନଲାଇନ ପାଖରେ ବସିକିରି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣି ଯାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇଏ ଥଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ଥଟ୍ ରୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଯେ ଥଟ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଭିଜନ, ଭିଜନ ପରେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ। ଏବଂ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ମଲ ଆକ୍ସନ, ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଆକ୍ସନ, ରାଇଟ, ୱିଦାଉଟ୍ ଆକ୍ସନ କିଛି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଘଟିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ମଲ ଆକ୍ସନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ସନ, ଯେ ଆଜି ଆଜି ମୋ ଲାଇଫରେ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି କରିଛି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛି, ମୋର ଯଦି ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ, ମୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ବହୁତ ଖରାପ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ରାଇଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖରାପ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ 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 ବୁକ୍ ମାନେ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନିଜେ କଣ କରିଛି ନା ନିଜେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଥିଲି, ତାହେଲେ ମୋର କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ କେତେ କନସିୟସଲି କେତେ କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ସଜାଡି ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ये छोट छोट एक्शन आपको नबाकू पड़िबो। एम्ब्रास डिस जे आपण माने मने रखंतु आराम जे हराम, आराम भितर रही करी किछि किछि जिंस बड़ किछि करिवे नाही। आपणको जे असहज माने कष्ट डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रास करबा को पड़ी। जे मन रखु जे डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रास करने को पड़ो मीन्स बर्तमान मन करा जो सपोज बहुत माने टेम्परेचर बहुत रोचे, गरम बहुत हो, ये हूँ गोटे ऋतुचक्र गोटे समय, राइट। तेणु ये जो टेम्परेचर पूरा बढ़ी चली माने जे 24 घंटा जगह आम खाली घर भितर शोई रहा कौन काम किसी कौन करवानी, ताहले मन रखु ताल आप पछे ये गरम भितर आम कौ समय भितर आम किसी एक्शन नहीं परिबा, कौ समय किसी काम करि परिबा। संध्या 4टारू राति 10टा पर्यंत 6 घंटा सफिशिएंट समय आम से समय काम करि परिबा, राइट। तेणु ये डिस्कम्फर्ट भितर आपको काम करने को पड़िबो, राइट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे मन रखु, बढ़िया पॉइंटा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, जस्ट कंपेयर योर टुडे विथ यस्टरडे, राइट। बहुत व्यक्ति डिप्रेस हुंती, डिप्रेस हो जाती केतेबेले जेतेबेले अन्य मान सहित कंपेयर करती। फॉर एग्जांपल मु आज दउची मन कर जो आपण समस्ते मो सहित आपण कंपेयर करिवे जे केके जना जदी 3.5 लाख टका पाउछंती, केके जना ताको लाइफ रे एतिकी खुशी पाउछंती, ताले मु काहे की पाउ नाही। किंतु ता पछरे आपण देखियो पड़िबो जे केके जना केते वर्ष मेहनत करिसंती, केते वर्ष कंटीन्यूअसली काम करिसंती, केते सैक्रिफाइस करिसंती, केते डेडिकेशन र सहित मोदी केयर कोन करिसंती। तेणु जदि आपण काहारी सहित भी निजको कंपेयर करिवे ताले आपनको भितरे फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आसीबो। तेणु सेति पय गोटे बढ़िया सेंटेंस मु आज आपनको कहि रखुची, मन रखंतु, जोटा कि बहुत 10-15 मिनिट चिंता कला परे गोटे गोटे सेंटेंस आसे, जो सेंटेंस को मु आपनको सामने रखे। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, केबे भी अन्य मानक सहित निजको कंपेयर करंतु नाही। जस्ट कंपेयर योरसेल्फ, जस्ट कंपेयर योर टुडे विथ यस्टरडे। जे आपण माने केबे भी कहा सहित काना कहारी दुनिया रे कहा मुह सहित कहा मुह मिसु नाही, राइट। जदि कोटी कोटी लोक अछंती, कहा भगवान कहारी मुह सहित कहा जदि मिसु नाही ताहाले आपण माने जे आपण माने केमती भाबुचंती जे जनकर जणे जणे जेमती जे आपण सेमती बोली ना, आपण होचंती स्पेशल। तेणु डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, जस्ट कंपेयर योर टुडे विथ यस्टरडे।
आपण को कंपेयर କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ଆଜି ଦିନଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗତକାଲି ମୁଁ କଣ ଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ କଣ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ବା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ମୋର ଭିତରେ କଣ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ ଯଦ୍ୟ ମୁଚ୍ୟତେ କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ ମୁଚ୍ୟତେ ରାଇଟ୍ ଯିଏ ବେଳ ଯୋଉ ଘଡି ମୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେ କଳା ତା ଦେହରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ରାଇଟ୍ ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରି କରି ଯିବେ ରାଇଟ୍ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରି କରି ଯିବେ ବହୁତ ଚୋର ବହୁତ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ବାଇ ନେଚର ଜଣେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଳସୁଆରୁ କର୍ମଠ ହେଇଯାଇପାରିବେ ରାଇଟ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଖାକୁ ଆପଣ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯିବେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇକିରି ଯିବେ ତେଣୁ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ୟୁର ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ୟୁର ଟୁଡେ ୱିଥ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଗତକାଲି ସହିତ ଆଜି ଗତକାଲିର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭୁଲ ଯଦି କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁଲ ହବ କିନ୍ତୁ ରିପିଟେଡଲି ଭୁଲ କରିବା ରାଇଟ୍ ରିପିଟେଡଲି ଭୁଲ କରିବା ରାଇଟ୍ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦୋଷାବହ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ଭୁଲ ଆଜି ଆଉ ହବ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ ରାଇଟ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ହେଇକିରି ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଇଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଥଟ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଥଟ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ଆଉ କାହାର କୌଣସି କିଛି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନାଇଟଲି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଟି ରାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଟି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ କଣ ହୁଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଏମିତି କିଛି ପାର୍ଟିରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଟ୍ କରେ ରାଇଟ୍ ବହୁତ ହଟ୍ କରେ ରାଇଟ୍ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଅଲଗା ଲୋକକୁ ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ରାସ୍ତାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ରାଇଟ୍ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେ କୋଉ ଭଳି ଏଇଭଳି ଯେ ହୀନମନ୍ୟତା ମାଇଣ୍ଡରେ ନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଏମିତି ନ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ ରହିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟେନସନ ସବୁବେଳେ ଯେ କଣ ବେଟର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଲୋକମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ନିଜ ଡାଉନ ଲାଇନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରସ ଲାଇନ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କ୍ରସ ଲାଇନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସଲିୟତ ଚରିତ୍ର ସେମାନେ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି ରାଇଟ୍ କେବେ ବି ସେ ଲୋକ ମୋଦିକାର ସକ୍ସେସ ହେଇଥିବାର ନଜର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ତା ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ଏଣ୍ଡୁଅ ମିନ୍ସ ମୋର ଯିଏ ଡାଉନ ଲାଇନ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପୁରା ବଢିଆ କଥା ହେବି ଆଉ ମୋର ଯିଏ ଡାଉନ ଲାଇନ ନୁହଁ ମୋର ଯିଏ କ୍ରସ ଲାଇନ ମୁଁ ତା ସହିତ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ଏଣ୍ଡୁଅ କେବେ ବି ଲିଡର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାରଣ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର ଆମେ ମାନେ କେହି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ନୁହନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲିଡର ସବୁବେଳେ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ହବାର ତା ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ବାହାରେ ସେଥିରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଲିଡର ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଭଳି ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତାର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଭଳି ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା ତା ଇଏରେ ଗପିବା ଯଦି ଇଏ ତାର ଚରିତ୍ର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସମୟ କ୍ରମେ ରାଇଟ୍ ଯେମିତି କିଛି କିଛି ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରିଏ ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମଏଲଏ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା 12ଟା 8ଟା ଇଲେକ୍ସନ ସେମାନେ ଜିତିକା ଯାଆନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହେ
जे मोर डाउन लाइन सहित केवल मु पॉजिटिव कथबार्ता करिबे आउ जेते क्रॉस लाइन अछंती तांको सहित हीनमन्य हीन भावनार कथबार्ता मु करिबे केबे भी ए लाइन रे से शूट करिवो नाही ए लाइन रे भी शूट करिवोनी कोनोस लाइन रे भी शूट करिवो नाही opportunities don't happen you create them सुजोग केबे ऑटोमेटिकली गोटे हेजिवो से जिंस नु आपनको क्रिएट करबा को पड़ो राइट जे आपनक लाइफ रो सुजोग को आपनको तयारी करबा को पड़िबो राइट तयारी करबा को पड़िबो तेनो एई जो जिंस रहउचे जे माने करा जो सपोज आपण माने प्राय एमती शुनिथिबे जे बहुत लोक मोदिकार करूथले किंतु सब लोक बसी गले तो ता भाग्य तेज थिला से पूरा एकदम मोदिकार सक्सेसफुल हेकरी फॉरेन बुलुची कार चढ़ी की बुलुची एमती आपण किछ लोक पाखर शुनिथिबे तेनु सेई जो उद्देश्य रे जो जिंस मु कहूची अपॉर्चुनिटी केबे ऑटोमेटिकली आसे ना ताको क्रिएट करबा को पड़े तेनु आपणकर थॉट प्रोसेस आपणको माइंड रे ए जिंस आसीबा दरकार जे को लोक कोन पे फेल होउची को लोक कोन पे पारु नाही सेतिर मोर जाय से कोन राइट सेतिर मोर कोन जाय तेनु मु स्पेशल हेबी राइट मु स्पेशल हेबी समस्त ठारू काम करिवार एक्शन रे मु नंबर 1 हेबी समस्त ठारू शिखिबारे मु नंबर 1 हेबी समस्त ठारू पॉजिटिव भावना रे मु नंबर 1 हेबी राइट एवं समस्त जदी 60 वर्ष भीतर मरि जिवे मु 100 वर्ष बंचिवा कथा चिंता करी राइट जे समस्त जदी 60 रे दुनिया छाड़िया कथा चिंता करूचंती ताले मु 100 पर्यंत बंची रे ये थॉट प्रोसेस मु नैकरी बंचीबे ताले देखिबे ये जो अपॉर्चुनिटी प्रत्येकटी पॉजिटिव जिंस सहित ईश्वर आशीर्वाद मध्य जड़ित होइके थाए तेणु अपॉर्चुनिटीज केबे जे आपन को क्रिएट करबा को पड़िबो सुजोग जे किए कोन मोदिकार छाड़िला किए कोठी मोदिकार कोन करला कोन नाही आपण से सब जिंस केबे चिंता न करिके आपण को लाइफ केते बेटर हे परिबो ता ऊपरे आपण को थॉट प्रोसेस रे आनिबा को पड़िबो राइट जे आज आपण को गोटे मजा जिंस कहूची मोर पुराना लोक सब जानि चंती मु जो दिन मोदिकार मीटिंग बसिक शुणी कि माइंड सेट करथिली जे मु मोदिकार काम करी बोली से हॉल रे थिले 70 लोक 70 लोक थिले से हॉल रे आज आपण चिंता करंतु से 70 की 70 लोक केही नांती केवल मु अछि ताहले 69 पीपल से माने भाबिले तांका थॉट रे आनिले कोन तांका थॉट रे आनिले ये बिजनेस चलीबो नै ये बिजनेस होबो नै ये बिजनेस के प्रोडक्ट बहुत दाम एउडा हमें पारिबो नै एउडा करी होबो नै से माने भाबिले आ से माने जो 70 लोक जे भाबिले से मान भीतर परिणत कोन हेची परिस्थिति आज जे देखिबे बहुत लोक से भड़ा घरे अछंती राइट बहुत लोक आज बड़ ईएमआई रो जिंदगी आज जीउचंती उधार रो जिंदगी जीउचंती बहुत लोक आज से 70 लोक कथा जदि कहबे बहुत लोक आज से मोटरसाइकिल भीतर रही जाइचंती जदि भी कार खंडे किनिचंती ताको चलै परनाती पालो ढाकी रखुचंती सब बेले राइट तेनो ये जदि देखिबे से 70 लोक मान भीतर जो माने छाड़ी चली गले आज पर्यंत गोटे भी फॉरेन जाई नाहंती फॉरेन ट्रिप जाई नाहंती राइट से मानको पिला माने जी विशेष करी कोटे आज सेते हायर स्टडी रे से मानको पिला मानको आज खर्च करी पारु नाहंती मींस से मानको थॉट रे से माने स्थान देले कोन से मानको थॉट रे स्थान देले ये बिजनेस आमो पाए नुह ये बिजनेस आमे करी परिबु नै किंतु से जगह रे मो कहली जे मो पाखरे रास्ता किछि भी नाही डू और डाई करिबी नहले मरिबी एनी हाउ मते ये बिजनेस करिवार अछि ये बिजनेस को करिबा पई ये बिजनेस रे सक्सेस होबा पई जहा जहा करणीय जहा जहा दरकार मु से सब करी करी के छी राइट ए जिंस को बार बार माइंड रे पुरी के चलिले बार बार माइंड रे पुरी के चलिले राइट तेनु ए जो जिंस रहउची कोन ना जे अपॉर्चुनिटी को मु क्रिएट करले किंतु आउ जो 69 लोक मो सहित बसिथिले से माने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करले नाही से माने तांको माइंड रे डिस्ट्रॉय पुरेले जे बिजनेस आम द्वारा होबनी किंतु जदी से माने थांते ताल आज किछि नहले आज मो बराबर आज इनकम करू थांते नले मोठु टिके आज अधिक इनकम करू थांते नले मोठु टिके कम इनकम करू थांते लाइफ रे मु जहा जहा अचीवमेंट करिछि आज सेतिके अचीवमेंट करि थांते बा ताठु अधिक अचीवमेंट कर थांते नले टिके कम अचीवमेंट करि थांते से माने माइंड रे पुरेले होबनी तेनु ये माइंड केते केते माने ये माइंड थॉट प्रोसेस केते भयंकर आपण माने चिंता करंतु इफ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस यू कैन चेंज योर लाइफ राइट आपणकर थॉट प्रोसेस को जदि आपण माने चेंज करले ताले आपण माने आपणकर लाइफ को चेंज कर दे परिबे मने रखंतु ये थॉट एमिति गोटे जिंस काहा को देखा जाए नाही
ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଯୋଉଟା ଶୋ କରେ ସେଇଟା ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ନୁହଁ। ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଜଣେ କେବଳ ନିଜେ ଦେଖିପାରେ, ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଇଟ୍? ତାକୁ ଯଦି ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା ଶରୀରଟା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ବସ୍ତ୍ର ଥିବା ଲୋକ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବଦନ, ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ନୁହଁ। ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ରାଇଟ୍? ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ମିଳେ, ଯାହା ଏଜୁକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ରାଇଟ୍? ଯଦି ଥଟ୍ ରିସିଭ କରେ ତ ଓକେ, କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ ଥଟ୍ ରିସିଭ ନ କଲେ ସେ ଗଲା। এইଭଳି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ବର୍ଷ ପରେ ବିତି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବଡ ଜିନିଷ ଘଟୁନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ। ରାଇଟ୍? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ଡାକନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମୋ ମାଇଣ୍ଡର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ମତେ ଚେଞ୍ଜ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଥଟ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋକ ଅଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କୁର୍ମୀ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ କୁର୍ମୀ ଗୁଡାକ ବାହାରିକି ଅମୃତ ଆସିଯାଉ ନା, ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଇଫ ୟୁ କ୍ୟାନ ଚେଞ୍ଜ ୟୁର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ, ୟୁ କ୍ୟାନ ଚେଞ୍ଜ ୟୁର ଲାଇଫ। ରାଇଟ୍? ଏ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ? Discipline is the bridge between thought process and achievement. Discipline, right? ଆପଣଙ୍କର thought process ଆଉ ଆପଣଙ୍କର achievement ମଝିରେ, right? ये जो ଗୋଟେ bridge, ସେ bridge ହଉଛି କଣ? Discipline. ସେ bridge ହଉଛି discipline. ସେ discipline ମାନେ ये ଏଠି ଯଦି ଭଲ thought ଆସୁଛି, good thought ଆସୁଛି, ସେଠି ଆଉ କଦର୍ଯ୍ୟ thought କୁ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଗୋଳିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଦର୍ଯ୍ୟ ଥଟ୍ ପଶି କଣ ହଉଛି ନା କନଫ୍ୟୁଜନ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ରାଇଟ୍? ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ, ଲାଇଫ ବି କନଫ୍ୟୁଜ, ରାଇଟ୍? ଜୀବନରେ ଏ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ଥଟ୍ କୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ ବଡ ଜିନିଷ, ବଡ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଇଞ୍ଜିନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉଡାଜାହାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, 70-80 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍? ରକେଟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆଜି କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଭଲ ଥଟ୍ ରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଭଲ ଥଟ୍ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଥଟ୍ ମିଶିଯାଏ, ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ମାଇଣ୍ଡ କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍? ଭଲ ଜିନିଷ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଲ ଥଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏବଂ ଭଲ ଥଟ୍ ରୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ମଝିରେ ଭଲ ଥଟ୍ ରୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆକ୍ସନ, କମିଟମେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସେ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଧାଡିରେ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସେ ୱାର୍ଡର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଡିସିପ୍ଲିନ। ସେ ୱାର୍ଡର ନାଁ ହଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ। ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମିନ୍ସ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍? ଓକେ। ତେଣୁ discipline is the bridge between right thought process and achievement, right? ଏବଂ ଆଉ କଣ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି 6ଟା ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କି 5ଟା ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଥଟ୍ କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲି ଯେ ଆଜି କଣ କରିବି ନା, ଆଜି କମ ସେ କମ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 3-3ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ରାଇଟ୍? ଏବଂ ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବି, ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ ଶୋ କରିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉନ ଲାଇନ ସହିତ 30ରୁ 40 ମିନିଟ ସମୟ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିବି। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ଆସିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି 5 ମିନିଟ ବି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ରାଇଟ୍? ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଆରାମସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି 5 ମିନିଟ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯେ କୋଉଟା କଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ ଯେ ସକାଳେ ମୋର ଏଇ ଥଟ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ମାନ ଭିତରେ ଏଇଟା କରିପାରିଛି ବା ଏଇଟା କରିପାରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, এইଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 21 ଦିନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ ଆଉ ଆକ୍ସନ, ଏ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବହୁତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ରାଇଟ୍?
किंबा मन करा जो सपोज आज दिन तमाम भितरे मु एतिकी भल थॉट माइंड रे सकाळे आनिथिली किंतु कोन खराब काम आज मु कली राइट कोन खराब काम आज मु कली हिस्कुटिया काम कोठी कली छोट लोक भलिया काम कोठी कली ये सब जिनसटा आपण राति रे सोइला बेल जतल इभालुएट करिवे आपण माने जानि जाई परिबे राइट जानि जाई परिबे जे मु कोन भलो काम करिछि कोन खराब काम करिछि मने रखंतु ये होची जिंदगी ना मिले दोबारा जे मोर कथा गुडा आपनकर शून्य शून्य ऊपर पळौथो कि कोन मु जानने किंतु जो गोटे जीवन मिलिछि ना ताको एमिति काजुअली भाबरे आपण काटी दियंतु नै मनीष माने एमिति मु जहा जेति जानिछि पुराण शास्त्र 84 लाख जीवन घुरिला परे गोटे मनीष जन्म मिली थाए आ मनीषटे गोटे मनीष जन्म नहीं थाए किंतु अमनीष भाबरे से जीवन को काटी दिए तेणु एमिति भाबरे गोटे जो दुर्लभ जन्मटा कर्ममय हवा दरकार पूरा एक्शन फिलअप हेकी हवा दरकार जदि आपण पाखरे कागज कलम अछि लेखंतु जे आपण 4-5 टा 21 दिन पर्यंत करिवे फास्ट प्रथम लेखंतु फास्ट छोट कागज थियो लेखंतु फास्ट डेली आपण डेमो करिवे 2 जण डेली डेमो करिवे 2 जण नंबर 1 शॉर्ट लिखि दंतु डेमो 2 जण नंबर 2 अपॉइंटमेंट नेबे 2 जण अपॉइंटमेंट माने काली परदिन कोदिन ता पाखरे बसिबा पई अपॉइंटमेंट ये एक्शन गुडे को नकले आपण को भविष्य तो भल देखाबो राइट अपॉइंटमेंट नेबे 2 जण सहित राइट जनक सहित आपण फ्रेश मोदिकार प्लान शो करी माने मोदिकार प्लान 5 लाइन करे क्वेश्चन आंसर जो कोन करे 3 नंबर पॉइंट गला 4 नंबर पॉइंट गोटे डाउनलाइन सहित घंटे समय स्पेंड करिवे जणिए डाउनलाइन सहित गोटे घंटा समय स्पेंड करिवे 4 नंबर पॉइंट राइट 5 नंबर पॉइंट होचे प्रत्येक दिन 10टा टेलीफोन कांटेक्ट करिवे टेलीफोन कॉल करिवे टीम रे 10टी कॉल मात्र नंबर 6 6 नंबर सप्ताह रे थरे केके जना सहित कथा सप्ताह रे थरे राइट केके जना सहित कथा नंबर 8 डेली ऑफलाइन सहित थरे कथा डेली ऑफलाइन सहित थरे कथा ये जो 8टा जक पॉइंट कहली कोन मिनिमम पॉइंट कहली ये 8टा पॉइंट होची डिसिप्लिन यार ना होची श्रृंखला ये श्रृंखला होची गोटे ब्रिज ये श्रृंखला होची गोटे पोलो ये पोलोटा कोन ना थॉट प्रोसेस ये थॉट कोन ना मुंडर अछि फरेन जीवी मुंडर अछि टंका रोजगार करिवि मुंडर होची बैंक बैलेंस बढ़ेबी मुंडर होची घर करिवि मुंडर होची स्त्री की गोटे बढ़िया फ्यूचर देबी मुंडा होची स्त्री माने बढ़िया मन पसंदर गहना देबे हार देबी मिसेस को मोर पुओ झियो को एई हायर एजुकेटेड करेबी सेमान को भलो ड्रेस देबी मु एई क्वालिटी रो लाइफ मेंटेन करिवि ये सब कोठी अछि थॉट रे अछि ए मुंडा भीतर अछि किंतु ये मुंडा भीतर जिंस मुंडा भीतर रही जाउची काम रे हो नाही काहे कि ना मझिरे गोटे नदी पड़ी जाउची राइट एठी आसी गला थॉट ये जो मझिरे गोटे थॉट गोटे नदी पड़ी गला से नदीर ना होची कोन नदीर ना होची क्रिकेट माइंड राइट क्रिकेट माइंड परे अलगा लोकंकर क्षति करे प्रथमे निजर बहुत क्षति करि थाए निज मुंड को गरम करि दिए राइट जो लोक अलगा लोकन को ऊपर अलगा लोकन को माने भलो ग्रो करूथुवा लोकन को देखि कि हिंसा करूथाए हिस्कुटिया करूथाए से निजे प्रथमे बहुत जंत्रणा पाए राइट निजे बहुत किछि जंत्रणा पाइकरी जो एक्सप्रेस करे सेइथरे सामना लोक अल्प किछि पेन ता पाखु जाए किंतु निजे से बहुत जळु थाए तेणु एई जो जिनिस कहली जे ई जो थॉट प्रोसेस भितर जो किछि मिक्स हो जाउची तेणु ये थॉट प्रोसेस रु जो मिक्स हो जाउची इनडिसिप्लिन रो राइट से इनडिसिप्लिन ता होची नदी से नदी के प्राय ताको क्रॉस करिया पहिले गोटे पोलो दरकार ब्रिज दरकार से ब्रिज रो ना होची डिसिप्लिन पोलो सेपटे कोन अछि ना पोलो सेपटे अछि अचीवमेंट राइट पोलो सेपटे अचीवमेंट अछि कथाटा म भाबुची बुझी पारुथि बोले ब्रिज सेपटे अचीवमेंट अछि ताले सेपट को जिबा पई हेले गोटे पोलो करिवा को पड़िबो
ପୋଲଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର? ପୋଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ଲାନିଂ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ନା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର, ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ରଡ ଦରକାର, ଇଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ସେ ଗୋଡି ଦରକାର, ପଥର ଦରକାର, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ, ପଇସାର ଫ୍ଲୋ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପର ଫ୍ଲୋ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଥିବେ ସିଏ ରୀତିମତ ଚାଲେ, ରୀତିମତ ଆସେ। 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କାର ଚେଞ୍ଜ, 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ, 6 ମାସକୁ ଥରେ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ, କାରଣ ବ୍ରିଜ ହେଇଗଲା। ବ୍ରିଜ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ରିଜରେ ଆପଣ ବି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଚାଲିବେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସେ ବ୍ରିଜର ନାଁ ହଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ, ରାଇଟ? ସେଇ ଯୋଉ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ କଣ କଣ କହିଲି? ଡିସିପ୍ଲିନରେ କଣ କହିଲି? ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ 8ଟି ଆକ୍ସନ, ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ନୁହେଁ 21ଟା ଦିନ କଲେ, ମାନେ ଏ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡାକ ଗୋଡି, ଏଗୁଡାକ ରଡ, ଏଗୁଡାକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନିଂ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ 21ଟା ଦିନ ଆପଣ କରିବେ। 21 ଦିନ ଯେତେ 21 ଡେଜ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଦତରେ ପଡିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଇଟ, ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥଟ୍ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ କେବେ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଥଟ୍ ଆସିବ, ରାଇଟ? ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଥଟ୍ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରୁ। ଥଟ୍ର ଜନ୍ମ ନିଏ କର୍ମ, କର୍ମରୁ ଆସେ ହ୍ୟାବିଟ, ରାଇଟ? ये ହ୍ୟାବିଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା କରେଇ ଦିଏ। କାହିଁକି? ପଇସା ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷ, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଭାବ କାହିଁକି ହବ? କାହିଁକି ଅଭାବ ହବ? ପଇସା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ରାଇଟ? ପଇସା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିବନି କାହିଁକି? ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦରକାର, ମୋଦି କେୟାର ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ ଦଉଛି, ଲୋକ ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ ମିଳିବନି? ମୋଦି କେୟାର ଲୋକଙ୍କୁ କାର ଦଉଛି, ଲୋକ ମୋଦି କେୟାର କାର ଚଢିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ମୋଦି କେୟାର କାର ପାଇବାନି? ମୋଦି କେୟାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଘର କରଉଛି, ଯେ ଲୋକ ଜାଗା ଘର କିଣିକି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଜାଗା ଘର କରିବାନି? ବାପାଙ୍କ ଘର ରହୁଥିବା, ଭଡା ଘର ନେଇ ରହୁଥିବା, କାହିଁକି ରହୁଥିବା? ନା, ଆମ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ସେଇଆ। ଆମ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କରିବା, କୋଉ ଟିପିରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା, ତାକୁ ପଇସା ଦବା ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଥଟ୍ ଆସିବ ନା, ସେତେ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କାହାର କରିବେନି, ସେତେ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇ ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ବାକି ଥିବ, ସେ କ୍ଷତିଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭୋଗିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତାକୁ ଭୋଗିବେ, ରାଇଟ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ସକାଳୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ 8ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମତେ କରିବାର ଅଛି। ଏ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ମାରିବେ, ଯୋଉଟା କରିନାହାନ୍ତି ଭୁଲ କ୍ରସ୍ ମାରିବେ। କରିଛନ୍ତି ଠିକ ମାରିବେ, କ୍ରସ୍ ମାରିବେ, କ୍ରସ୍ ମାରିବେ। 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ମାର୍କ ଦେଇକି ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପର ଲୋକ, କୋଉ ଆଇଟମର ଲୋକ ଆପଣ, ରାଇଟ? ଆପଣ 21 ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଆଜି 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ, ଯୋଉ 8ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଡାକିଲି, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ଆଉ 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ ଯେ ମୋଦି କେୟାରରେ କେତେ ଡେଡିକେଟଲି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ? ଆପଣ କୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ, ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଦେବେ, ରାଇଟ? ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ, ରାଇଟ? ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ, Take the stones people throw at you. Take the stones people throw at you and use them to build a building. ରତନ ଟାଟା। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଲୋକ ଟେକା ମାରନ୍ତି, ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେଁସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା? ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ମୁତୁରି ନା, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ସେମିତି ମୁତୁରି ହୁଅନ୍ତି ନା। କିଛି ପରିଷ୍କାର ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୁତୁରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ପରିଷ୍କାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ମୁତୁରି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କାମ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ମାର୍କେଟରେ କିଛି ହିସ୍କୁଟିଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବେ। ଯୋଉ ପଥର ରତନ ଟାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେ ପଥରକୁ ଆପଣ ଏକାଠି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
गोटे बिल्डिंग तैयारी करो एवं सामना वाला लोक देखीदब अरे सर जो पत्थर मु फिंगुली मोरी पत्थर से घर तैयारी करदेला कथाटा बुझी पारे ना बुझी पारे मोरी पत्थर से गोटे बिल्डिंग तैयारी करदेला ताहले मु ताकू पत्थर फिंगी बड़ भूल काम कली तेणु टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड ए मोनुमेंट गोटे ऐतिहासिक बिल्डिंग गोटे तैयारी करो ये थिला आज थॉट प्रोसेस रु राइट थॉट प्रोसेस रु जे आपण माने चिंता करिवेनी केते माने जदि मोर मोर जो हिस्ट्री प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप जीवन रे को भूल मु न करिछि जीवन रे कोउटा न करिछि जीवन रे केते इगो मु लोक को शो न करिछि सब प्रकार जो जिंस कोन करिछि करिकि जीवन रो सत्यता कोन मते आविष्कार करबा पय जीवन रो सत्य कोन ये कर्म भितरे जीवन केमिति आगे नबा उचित ये सब जिंस जानिया पय मते 15-20 वर्ष सब रिसर्च करी विभिन्न पढ़ा पढ़ी करी जानिबा पड़छि तेणु जिते जो जिनसटी कहूँ आप मानतु डेफिनेटली आपन लाइफ में बहुत चेंजेस आसीबो आज टास्क मुझे 8टा पॉइंट 21 दिन आप पीपल मानक ओनली राइट ओनली 10% लोक को देखुचे ठीक से राजेश सर किछ कहिबे कि ओके सर ओके माने सर नमस्ते सर हेलो हाँ कुह सर माने ये जो भूल ले सर टैब बटन ऑप्शन टा बाजी जाइतिला अच्छा ओके ठीक है ओके 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 तेणु यही जो जिनस आज केतोटी पॉइंट कथा कहली से पॉइंट को लेकर आपण माने डेफिनेटली आशा करूची जे से सब कथा मानिबे एवं काम कोन करेबे आज 24 तारीख एवं किछि लोक मानकर बिजनेस स्लो अछि बहुत इन कंपैरिजन विथ मार्च एप्रिल मार्च में देखुतली स्लो अछि मींस एक्टिविटीज आर मदर ऑफ ऑल सक्सेस एक्टिविटी जो मानकर कम से मानकर बिजनेस स्लो एक्टिविटी जो मानकर नंबर 1 से मानकर बिजनेस ग्रोथ राइट आउरी चांचल्यकर रिपोर्ट होची प्लान लॉन्च करबा ऑलरेडी वर्षे हे गला प्लान लॉन्च करबा वर्षे हे गला 3-4 वर्ष तले जो माने भी सीनियर डायरेक्टर थिले प्लान लॉन्च रो वर्षे पर भी सीनियर डायरेक्टर प्लान लॉन्च रो वर्षे पर भी से माने डायरेक्टर प्लान लॉन्च रो वर्षे पर भी से माने जदी पुराना प्लान रे थिले के एसीडी थिला ये प्लान लॉन्च पूरा पर भी से होची तळकु कसी सीनियर डायरेक्टर ए नुवा प्लान रे आपण देखंतु से माने को माने कोन से माने को थॉट प्रोसेस से माने एक्शन प्लान से माने को डिसिप्लिन के मानुचंती कोन से माने केमती काम करूचंती मोदी केयर अपॉर्चुनिटी तो समस्त पे समान बहुत लोग ग्रो करचंती बहुत लोग बिजनेस बढ़ाई बढ़ी चली राइट कैरियर सहित तो जमा खेलतु नहीं बी सीरियस राइट कैरियर को ठीक हिसाब से नहीं चलतु आपण आपण तो लाइफ चेंज करिवे आपण 3 पीढ़ी लाइफ आपण चेंज करदेबे 3 पीढ़ी लाइफ चेंज करबा दायित्व आपणकर भविष्यत वंशधर जदि दुख भोगिबे तार कारण होचंती आपण आ भविष्यत वंशधर जदि आराम रे रहिबे खुशी रे रहिबे तार कारण मध्य आपण ठीक अछि ये थिला आज 45 मिनिट रो मोर टॉक राइट थॉट रो अचीवमेंट प्रोसेस बहुत किछि ज्ञान एथरे आज देइछि फाइनली केते लीडर केते पाठ मन रखिले 5-7 जन पाखरु सुनिबा एवं तापरे मीटिंग हमें क्लोज करिबा कमल सर मु देखे केते जन को रखिचंती को होस्ट सेही मानकू कहिबे आपण मान समस्त गोटे गोटे पॉइंट को कहिबे फर्स्ट मु इनवाइट करिया पे चाहिबे मिस्टर बापूजी मल्लिक अनम्यूट हो एवं को कोन गोटे पॉइंट को थैंक यू सर सर नमस्कार सर 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 आज टॉपिक बहुत जबरदस्त रहिला स्पेशली जो 8टा पॉइंट सर आज एलाबोरेशन कले सर बहुत जबरदस्त जहा के गोटे बिजनेस रे हमको बा हमर लाइफ रे जदी हमें से अचीव करिया चाहउछंदी बा सक्सेस होबा चाहउछंदी तो ये डिसिप्लिन जो 8टा पॉइंट आपण सर कहिले सेटा को हम मानिया पड़िबो जोटा जिंस गुडा कहंती जे आमे कोनोसी सेक्टर रे जदी गुडा जोश रे खाली काम कर देले हबो नाही जोश रे तो किछि बाट माने जदी चालिबा बट पड़ी जिबार यथेष्ट संभावना अछि एवं आम लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा नाही
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ସ୍ଲୋ ହଉ ସ୍ପିଡି ହଉ ବଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଟରରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତ ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯୋଉ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିବା କିଛି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ଏବଂ ସେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ ନିଜର ଦିନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଡାଉନଲାଇନ ସହିତ ଘଣ୍ଟାଏ ବସିବା ଆଉ ଡେମୋଷ୍ଟ୍ରେସନ ମିନିମମ୍ 2ଟା ଡେମୋଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା 2ଟା ନୂଆ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ସହିତ ଆମେ ମିଟିଂ କରିବା ଆଉ 10 ଜଣ ସହିତ ହଁ 10 ଜଣ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ହେଲେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କଥା ହବା ଉଚିତ ବଟ୍ ଆମେ ସେଇଟା ସାର୍ ଡରିକି ଫୋନ କରିପାରୁନୁ ସେଇଟା ସାର୍ ଟିକେ ରହୁଛି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି କଥା ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଫଲାଇନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ରାଇଜିଂ ଅଫଲାଇନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ କଥା ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଉଗୁଡା ସାର୍ କହିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ସାର୍ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ଏଟା ତ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ 100% ଆପଣ ସାର୍ ଏମିତି ଆମକୁ ଶିଖଉଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖୁଥାଉ ଆଉ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଉ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଓଭର ଟୁ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆସିଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଫେଲ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10ଟା ଫେଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫେଲ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଜୀବନ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କଥା ହେବେ ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ବି 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ ବି 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ ବି 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଯଦି କହିବେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା 15,000 20,000 ରୋଜଗାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆସିବ ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଆମେ ବି କରିବୁ ରାଇଟ୍। ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏନାଦର ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର ରାଇଟ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଶୁଣିବା କମଲ ସାର୍ କମଲ ସାର୍। Thank you so much, sir. ଶୁଭୁଛି sir, ମୋ ଶୁଭୁଛି କଥା? ହଁ ଶୁଭୁଛି। Okay, thank you. ଶୁଭୁଛି Okay, sir, thank you ଆଜି ଯୋଉ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଲା ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ ପୁରା ଶୁଣିଲା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଗ କରି ନେବି ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଡେଲି 2ଟା ଡେମୋ କରିବି ବାସ୍ ସେ 2ଟା ଡେମୋ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଏମ୍ବାରେସ୍ଡ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ
others. Just compare your today and always your today today with yesterday. with yesterday. ଗତକାଲି ସହିତ ଆଜିର କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆମେ yes sir yesterday ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଆଜିକୁ ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜି ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଗତକାଲି କଣ ଥିଲେ ଆଜି କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ରେ ବି ଆମେ ନେଗେଟିଭ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବହୁତ 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 ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଡାଉନଲାଇନ ପାଖରେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଏ ନା ଆମେ ନା ମୁଁ ବି ଦେଖି ସାର୍ ଯେତେ ବି ବହୁତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଫିଗର ନା କ୍ରସ୍ ଲାଇନ ନା ଡାଉନ ଲାଇନ ନା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଟା ବାହାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଆପଣ ତ ଯୋଉ ତିନିଟା ସି କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରହିଲା ଏଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅପରଚୁନିଟି ମାନେ ହ୍ୟାପନିଂ ହେଇନଥାଏ ଅପରଚୁନିଟି କୁ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଆମେ Okay, ଆଉ thank you ବହୁତ Kamal sir, ଆମର Kamal sir. Okay, thank you. ଏବେ ଆମେ Thank you. ଶୁଣିବା another great leader Mr. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ କହିବି ଯେ ମନ ତୋର ନିଜକୁ ତୋ କାହାକୁ ପଚାରୁ ଡାଇଲଗଟା ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛେ 7 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ମନ ଜାଣିଛି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଟିଂରେ ଦେଖି ସାରିଛେ ଅଲରେଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆମକୁ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମୋଦିକାରେ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି ଯୋଉଟା ମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଟିନ୍ କରି ଲେଖିଦେବାର ଅଛି 2030 ତୁ କଣ ପାଇବୁ ନିଜକୁ ନିଜ କହିବାର ଅଛି 2026 ତମକୁ ମାନେ ସେଇ କାମଟା ମୁଁ କରୁଛି କି ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଲେଖିକିରି ରିଟିନ୍ ବାଇ ରିଟିନ୍ ସକାଳ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଭାବିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖିଲା କାରଣ ମନଟା 64,000 ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିଦେବା ସକାଳେ ମୁଁ ଆଜିର କଥା କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଲେଖିଦେଲି 2 ଜଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ ଭେଟ କରିବି ମିଟିଂ କରିବି ମୋ ମିସେସ୍ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜି ଯିବା ଯେ ମିଟିଂଟା କରିବାନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମିଟିଂ କରିବାନି ଚାଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିଛି ମିଟିଂ କରିବି ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ପଜିଟିଭ ମୋ ମିଟିଂ କରିବାନି ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବିନି ନାଇଁ ମିଟିଂ ହବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ହବ ତ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ କଲିନି ନା ମାଇଟି ନନ୍ ମାରିକିରି ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲିନି ତାଙ୍କ ଘର ବୋର୍ଡ ଗୁଡାକ ସାର୍ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଆସିଛି ସିଏ ତା କାମରେ ଯାଇଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଟିଂ ଅଲରେଡି କଲେ ଆଉ ଯଦି କଲେନି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖୁ ସ୍ପଟ ଜଏନିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅର୍ଡର ୱିଥ୍ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିଗଲା ୱିଥ୍ ଆଉ ମୋର କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଏମାନେ ବି ପାଇବେ ମାନେ କଣ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆମେ ମୋଦି କେୟାରର ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ ବଢିଆ ବିଜନେସ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଆପଣ କରିବେ ଇଚ୍ଛା ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମ ଜନ୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ମତେ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି ଟଙ୍କାଟା ଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ମନ ଭିତରେ ଡିପଲି ମୋଦି କେୟାରକୁ ପୁରା ନିଜର ଛୁଆ କରିଦବା ଯେତେଟା ଛୁଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାକୁ ଆମେ ବଢେଇବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସାର୍ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ମାନେ ହାଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ଲୋକ ରେଗୁଲାରଲି ମୋ ମିଟିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବେ ଯେ କେମିତି କଣ କାମ ଚାଲିଛି ଅଫଲାଇନ କୋଅପରେସନ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲାଇନ ମାନେ କେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆରାମସେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଇଭେନ୍ ଯଦି ମୁଁ ମିଟିଂରେ ଅଛି କଲ୍ ରିସିଭ୍ ବି କରିପାରି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ୱିକଲି ଗୋଟେ କଲ୍ ମତେ କଣ କରିବେ ରେଗୁଲାରଲି ନିଜ ଅଫଲାଇନ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିବେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ଥଟ୍ ଟୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ଦେଲି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରି ଚାଲିବେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍କସପରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଧମାକାଦାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏସିଡି ପ୍ଲାଟିନମ ରେଡ୍ ଯାହା ବି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ରାଇଟ୍ ମେ ମାସରେ ଯୋଉ ମେଗା ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଲିବ୍ରେସନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇବି ଆଉ 4-5 ଦିନ 6 ଦିନ ରହିଲା ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଲୋଜିଂ କରିକି ନିଜ ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ
राइट ये पॉसिबल ये थैंक यू आपण कर दे परिबे राइट थैंक यू विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू गुड नाइट